1955 में निर्मित दुर्गापुर के दामोदर के जीर्णोद्धार का कार्य हाल ही में शुरू हुआ है। दामोदर नदी के रास्ते एक वैकल्पिक सड़क की व्यवस्था की गई है। सोमवार दोपहर को राज्य के अंतिम मंत्री मानस भुइयां वैकल्पिक सड़क का निरीक्षण करने आए। उन्होंने बांकुड़ा और पश्चिम बर्धमान के जिलाधिकारियों, उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारियों और सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ पैदल ही पूरी सड़क का निरीक्षण किया। चलते चलते उन्होंने पूछा कि बांकुड़ा सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता कहाँ हैं। जब इंजीनियर नहीं आए तो उन्होंने उसे कड़ी फटकार लगाई और कहा कि उसे बुला लाएं। फिर उन्होंने पत्रकारों से कहा कि इस अवसर पर बांकुड़ा के सांसद अरूप चक्रवर्ती, बरजोरा के विधायक आलोक मुखर्जी, बांकुड़ा के जिलाधिकारी एन सियाद और पश्चिम बर्धमान के जिलाधिकारी एस पोन्नाबलम मौजूद थे। बांकुड़ा के पुलिस अधीक्षक वैभव तिवारी, आसनसोल दुर्गापुर के पुलिस आयुक्त सुनील चौधरी और दोनों जिलों के पुलिस अधिकारी मौजूद थे। मंत्री मानस भुइयां ने दुर्गापुर में सिंचाई विभाग के बंगले में इनसे मुलाकात की। আমি যার জন্য চলে এসেছি, আজকে দেখলাম টেকনিক্যাল ডিজাইনগুলো দেখব, সাহেবরা যে প্রবলেমগুলো ওঠাবেন সেগুলো ডিসকাস করব। এনি অ্যাভেলেবল টেকনিক্যাল সলিউশন উই উইল অ্যাকসেপ্ট। এনি অ্যাভেলেবল টেকনিক্যাল সলিউশন যা পাবো পজিটিভ, মানুষের জন্য, ট্রান্সপোর্টের জন্য, প্রশাসনের জন্য এবং আমার সাংবাদিক ভাইরা, বন্ধুরা, আপনারা যারা আছেন তারাও দেখলেন সমস্ত বিষয়টা। এই এলাকার এই ব্রিজটি দিয়ে 8টা জেলা কানেক্টেড। আমরা ইতিমধ্যে লরিগুলোকে, গুডস ভেহিকেলগুলোকে আমরা 3টা জায়গা দিয়ে ডাইভার্ট করেছি। এই জায়গার আজকের যে সমস্যাটা সেটা আমরা দেখলাম, আমরা বসবো একটুক্ষণ গেলে সলিউশন কি করা যায় আপনারাও জানতে পারবেন, কারণ আপনাদের মাধ্যমেই তো বিস্তারিত হবে, লোক জানতে পারবে, না হলে তো লোক কিছুই জানতে পারবে। কতদিন বন্ধ থাকবে? কাজ শেষ হবে, বন্ধ টন্ধ করার তো কোনো কাজ শেষ হবে সেটা তো এখনই ডিসকাস না করে তো বলতে পারবো না। বিফোর মনসুন দেখুন, আমাদের প্রশাসনিক স্তরে একটা নির্দেশ আছে যে যতটুকু কাজ করতে পারবো 15 জুনের মধ্যে করতে হবে, তারপর পেন্ডিং কাজ আবার করব। কিভাবে হবে কাজটা সেটা আপনাদের বলবো মিটিংয়ের পরে। আমরা মিটিংয়ে বসছি, যদি দরকার পড়ে আমার ইঞ্জিনিয়ার সাহেবরা এরা দক্ষ, কিন্তু তারপরেও পিডব্লিউডির ইঞ্জিনিয়ার সাহেবরা খুবই দক্ষ, তারপরেও তারা যদি মনে করে যে আরেকটু অ্যাডভাইস নেওয়া দরকার। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़।